So yun mga kababayan, no? Napadaan ang team dito at bigay tayo ng kaunting gift sa ating mga kasama. Si Bandam, halika Bandam. May napili ka na? Ayan, very good. Pati si Bandam mga kababayan meron din. No? Okay, ano sasabihin mo? Salamat, mayroon akong damit. Try mo, sir. Pwede mo pong itry. May fitting room doon, hayaan mo yan dyan mo. Hi, hello. O, picturean mo kayo dalawa. Hello po. Ay, sorry. Hi, ma'am. Hello po. Mahal pala? 3,000? Mahal pala? 3,000? Ha? Sige. Uy, sa libo lang daw, 3,000 yan. Ano ka? 3,900? Asan? Yo. Pare-parehas na tayo. Sige. Tira. Sige, pare-parehas na yan. Pwede pare-parehas. Babae yan eh. Ha? Try mo, sir. Pwede mo pong itry. Sige na, May sir. fitting room doon, hayaan mo yan dyan mo. Ano, sir? 2,999. 3,000, sir. May size yan, sir. Ito, may size kayo dito? Anong size, sir? Oversize. Size 2. Large. Bakit ganun? Bakit ang mahal? Anong meron dito? Ha? Ha? Yung ano yun? Ay, sige po. Ipag po po. Ay, hello. O, picturean mo kayo dalawa. Hello po. Ay, sorry. Hi, ma'am. Hello po.
Hello po. Sige po. Salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you po. Hi po, Daddy po. Hi, ma'am. Hello po. Hi po. Followers mo kita. Sorry, followers mo. Thank you. Salamat. Ito muna ako. Maingay na. Sir, Ha? Bakit? May t-shirt ba kayo? ano, sir, long sleeve lang po. Ulan naman. Oo, tagulan naman po. Yun, nice mo. Perfect. Siya pala yung kuya yung dati bumili tayo sa jam. Oo, Dati- Ah, hello po. Yun. Sige po. Sige, ma'am. Hello po, Kuya JD Vlog. Follow po kami. Ay, thank you po. Allah, makano? Kayo po ba yun? Balik mo na. Ayan. Thank you po. Thank you so much Salamat, po. Thank you, salamat. sir.
Tag-iisa daw sila, ano? Opo, sir. Oo. Tag-isa silang bag. Sir, bag 8 items po lang. Okay. 3 items sa'yo, Jong? Okay. Jacket. Bali tatlong jacket. Wala 8 items. Sir, bali 10,492. 10. Okay. 10 for them. Sir, I received 10,500. Sir, kota na. Thank you so much. Kota na kami, sir. Thank you. Nagpakota. Thank you so much, sir. Tapos, ano po yung sign niyo, sir? Yung iba po? Kanino po to, sir? Okay lang yan, basta... Iba-ibang Oo. picture na lang. Hindi, walang problema. Basta individual. Hanapin na lang nila yan mamaya. Sige po, sir. Yan. So, yun mga kababayan, no? Napadaan ang team dito. At bigay tayo ng kaunting gift sa ating mga kasama para lahat masaya. Galing kasi kami mga kababayan sa sa Maynila. 2 days po. Pagod sila. Kaya ito yung reward kahit papano. Bago makauwi sa kanilang mga bahay, may kaunting tayo, pasigla. Si Bandam, halika Bandam. May napili ka na. Ayan, very good. Pati si Bandam mga kababayan meron din. No? Okay, ano sasabihin mo? Salamat, mayroon akong damit. May damit. Ayan na. Okay. Thank you so much, sir. God bless you po. Salamat. Thank Amen. you, sir. Thank you. Let's go guys. Salamat. Bye-bye. Okay. Ay, hindi pa tapos si Boss JP. Meron pa, sir. Mga po. Free na to, pwede bang free na to? May price yan, sir. Saka last na yan, sir. 1.5. Last piece. Last size na siya. Wala bang free? Sige po. Okay na.